फलश्रुति इदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रं दिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितं य इदं शृणुयान् नित्यं यस्यापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् सौमुत्रेह समानवः वेदान्तहो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धनसमृद्धः स्यात् शूद्रः सुगममाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी सार्थमाप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजार्थी साप्नुयात् प्रजा भक्तिमान् यशोदोताय सुशिस्तत्कदमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाम्नामेतत् प्रगीतयेत् यश प्राप्नोति विपुलं ज्ञानी प्रधान्यमेव च असलां श्रियमाप्नोति श्रेय प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजस्स विन्दति भवत्यरोगो तुतिमान् बलरूपगुणान्विदः रोगार्तो मुच्यतो रोगात् बद्धो मुच्येदबन्धनात् भयान्मुच्येदभीदस्तु मुच्येदपन्न आवतः दुर्गाण्यदधिरत्यासु पुरुषः पुरुषोत्तमं सुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वभावविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनं न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विच्यते क्वचित् जन्म मृत्युजराव्याधि भयं नैवोपजायते इमं सवमदीयान् श्रद्धा भक्तिसमन्वितः युज्येदात्मा सुखशान्ति श्रीश्रुतिस्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न समात्सर्जं न लोभो न शुभामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे त्यस्य सन्द्रार्कनक्षत्रं कं दिशो भूर्महो ददि वासुदेवस्य वीर्येण विद्रुतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयशोरगराक्षसं जगत्पसे वर्ततेदं कृष्णस्य ससरासरम् इन्द्रियाणि मनोबुद्धिस्सत्त्वं तेजो बलं धृति वासुदेवात् महान् यागु क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च सर्वाहमानामाचार प्रथमं परिकल्प्यते आचार प्रथमो धर्म धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयो पितरो देवा महाभूतानि दादवः जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवं योगज्ञानं तदा साङ्ख्यं विद्याशिल्पादिकर्मशः वेदाशास्त्राणि विज्ञानम् एतत्सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महद्भूतं बृहद्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा पुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इमं सर्वं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितं बडेत्य इच्छेत् पुरुषश्रेय प्राप्तुं सुगानिशः विश्वेश्वरमजं देवं जगत्प्रभुमव्ययम् भयन्ति ये पुष्कराशं न ते यान्ति प्रभावम् ॐ नमः इति अर्जुन उवाच भद्मभद्रविशालाश पद्मनाभसुरोत्तमः भक्तानामनुरक्तानां त्राता भवजनार्दनः श्रीभगवानुवाच यो ॐ नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डवः सोऽहमेकेन श्लोकेन सुध एव न संशयः ॐ नमः इति व्यास उवाच वासनात् वासुदेवस्य वासिदं ते जगत्त्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीवासुदेव नमोऽस्तु ॐ नमः इति पार्वतीवास केन उपायेन लघुना विष्णोर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डितै नित्यं सोढुमिच्छाम्यहं प्रभो ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति
रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामवरानने श्रीरामनामवरानन ॐ नमः इति ब्रह्म उवाच नमो स्वनन्दाय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः श्रीसहस्रकोटियुगधारिण ॐ नमः इति सञ्जय उवाच यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्ममः श्रीभगवानुवाच अनन्यसिद्धयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय सदुष्कृतां धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे आर्ता शिथिला सबीता कोरेषु सव्यदार्षु वर्धमाना सङ्गीत्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु आर्ता शिथिला सबीता कोरेषु स व्याधिषु वर्धमाना सङ्गीत्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु कवितार्किकसिंहाय कल्याणगुणशालिने श्रीमदे वेङ्कटेशाय वेदान्तगुरुवे नमः।